الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما يرسم أشجارا يا قلما يرسم أشجارا يا قلما خط الأشعار عليكم يوكدون صبار له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسين وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورجو كدنسو سلام عليك وعليكم السلام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بل مرجو كدنسو افمو لمبو نواتي كنفني واتي كبارجو كدنسو افمو في سروفه نجا ولا أبى تغنيسان وربا جبلا كلوالي على بلو كما قالما بابل ما كمرو سلا عمر جلو الفلاني أمبا فوبلومبا كنو بارو كل سبا سكر ما عمر جابي وصبنا النصر سو محمد سيبي كنا فني جنسل سراكا بكر كلوالي كبون سيرا كتاسي فودو كما توري ما فرانسي سيلا نالا سونا نيان سيلي كنا فنو دسر فمنو ما سوني نمنو نينيني wala wala tudunkana insha Allah alaikum yokudun sobara lahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise warabahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurna likebahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yorajo kudunso salamu alayka wa alaikum salam be kudunso tenyom befu ambe do kuye fana kande me do la islamia ka nyini masaben fe aka ambe sema anga foto ni keto ni ngani tawla bi ambe teneno kalo mi namba lango jimadal ula san kalo duruna kalo sebe sebe kira boli maka kata madina usani bakile kemenani binani ani saba o kalo duruna malika jate bietle segi to kalo ambe 12e mois ni do ko mois de décembre 2021 anga bi ale kuna funu kono ko mali kunganko ka assise national kulu ko adamina na sibiri temeni adamina na point batani saba olu de ba akono anda na se adoma kuna funu ubina nyefolike ola anga mali president ka kunye lettre 7 ka ko seda mo ka nyonye ya da bla jopu etamake akalla nyine minye akono nana ayo nyefo me seda mo o mako intabala seda mo ka nyola jera kera bengera ko minunga kanyesi malima kuna funu udabna se ola halayoma mali premier ministre docteur Sogal Kogala Maiga ka kumbe sa duma temeni nima fli atakungunye ko oluka kurango projet do akutakungunyo yi no isanyere na laminu nga kurango kono fono udabna se ola halayoma okofe awaminye Sudan kafo mawkon kema kubina boy kosebe alibi kolu be civil fanga de fe ani olu yara ka premier ministre ko ay nomination do ke kuna funu damna se oma ichobi ko chebe kelela kubi ka se soro kelela bamanti jekulu maw yara dagayro toy kubi ka se ye kuna funu udabna se oma lajire kona kri ko maw bora alfa konde afemo ku kon bora kala nyini do ke ka dusuma kasake ko alfa konde abse ka ka avion ke tugumi kuna funu udabna se oma Franci olu yɛrɛ ka ministre min bɛ jamana kɔnɔ ko kunna a bɔra k'a fɔ nin waati labani ninnu na dɔrɔn k'u ye misiri 21 datugu Faransi kunnafoniw daminɛ se o ma Ameriki yɛrɛ olu minnu bɛ kɛlɛ la Siri u bɛ Siri fa min k'u ye farapu dɔw kɛ ka maa dɔw ta otage la Siri kɔnɔ kunnafoniw u daminɛ se o lahalayaw ma
ka fara kunnafoni wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'u walawala to dunkan na insha Allah. Ambadenw ni Yesu soldone dugujɛla o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw ni aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u coko farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi, Amérique, Gabon, Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Angola, Togo, Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegal Segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ coyi aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i ni kun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sumabatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma daw ma fɛn min ye di ye a dilacogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ ni situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka illegal Segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. Danaya Voyage foli ani tanuni o tɛmɛnen kɔ min ni a y'o kɛ ka ɲɛsin a ka clients ma san 2 baara jɔ tɛmɛnen kɔfɛ Danaya Voyage ni a baarakɛɲɔgɔnw ko u nisɔndiyalen bɛ a da client bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko danaya kura min ni o sabatira olu ni Saudiya faamaw ani a ko ɲɛnabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛn'i k'a dɔn k'a fɔ taa ni ka segin wɛrɛw boloda ni Ala sɔnn'a ma aw ka umura o baaraw sabatili kama Saudiyakaw fɛ yen nɔ o taa ni ka segin kunfɔlɔ o bɛ kɛ ni Ala sɔnn'a ma san 2021 o novembre kalo tile 23 ani san 2021 o décembre kalo tile 20 ani tile 3 Danaya Voyage ko ka aw hakili jigi visa o sɔrɔli o b'i k'a dɔn k'a fɔ sabati ni aw ka coronavirus o vaccination o carnet o yirali ye min fana bɛ yen ni a dati ma tɛmɛ n'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini k'aw bɛ se ka weleli kɛ 20 22 24 25 76 26 26 26 76 28 28 28 Danaya Voyage taa ni ka segin ko ɲuman ani imura latigɛ ko ɲuman ko Ala k'o nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ amin 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 an bɛ foli di Kati diaspora tabaw ma an ka cɛkɔrɔba Alagali Sise a bɛ Somangidi an b'a fɔ Abibulayi Sise an b'a fɔ ale bɛ Somangidi ni Kayi cɛ an bɛ foli di Fanta Sawane a bɛ Somangidi Jaka Diallo an b'a fɔ a bɛ Somangidi Penda Traore an bɛ foli d'a ma Somangidi Abubakari Diallo n'an ko karamɔgɔ an b'a fɔ ale bɛ Kucala Isaka Watara an b'a fɔ ale bɛ Kayindi Karangara baara kɛ Somakofula Fatumata Sow an bɛ foli d'a ma ale ye commerçante a bɛ Jewura Karata Zumana Dumbuya ale ye commerçant Kayi sugu kɔnɔ Bubu Juara an b'a fɔ Kayi Jala Kasɔn Maliki Jabate foli bɛ d'a ma Bamako Mamadu Bunɛ an b'a fɔ Jekura ka foli di Kalilu Sembara n'an ko Tantifa an b'a fɔ ale bɛ Banamba Santigila ka Masama Kamara k'a fɔ commerçant do Kayi soba kɔnɔ ka fara Bakari Dumbuya ka foli d'u ma ka taa fara Sulemani Togo la Sikaso kuru la an b'u bɛɛ fo Kati diaspora ale kɛnɛ kan n'an bɔr'o la sa ni ye kunnafoni ye min yɛrɛ ye anw ye maa min k'a fɔ k'a kan ka opérer Bamako a kan n'o y'a kan ye ko Ala jɔn dɔ ye 120 di o y'a sɔrɔ wari minnu dira o kɛra 20 o ye kunnafoni di ko a opérer la kulu ko opération ɲɛna mais a ma nɔgɔya dɛ a baara ninnu k'u ka misɛn ko alhamdulillah ça bien passé wari bɔbaw ka foli d'u ma ka dugawu k'u ye o dongo fana alamisajan tɛmɛnen an ye dɔ fana ta fɔ hôpital Mali la k'a tigi kɔ karila mais u ye wele juma don k'o sara kulu k'o tigi kɔni ma bɔ a ta la koyi o taara ko o sara
o kɔfɛ o don an ye balimamuso dɔw k'a kan ka opéré wala an y'a fɔ k'a tigi ka numéro yira ko dɔ ye 2000 ci dɔ ye 4000 ci opération in bɛ 9000 ko kuru de bɛ muso in kɔnɔ a kan ka opéré opération kan ka bɛn 9000 de ma mais dɔ ye 4000 ci dɔ ye 2000 ci a ye ci fɔ an ye cogo min an b'a ɲini Ala ka jɔn fɛ balima ka dɛmɛ Ala ka muso bɛ se ka opéré cogo min na an bɛ Ala deli Ala ka baara ninnu k'u bɛɛ kɛ arijana sara ye k'u bɛɛ lajɛlen sara kɛ arijana ye o kɔfɛ ni an balima dɔw ye olu bɛ maaw kalan WhatsApp nasiraw la mi diɲɛ nɛɛma dɔw don ni minnu y'a utiliser ɲuman na a bɛ k'u ma hɛrɛ ni minnu y'a utiliser kojugu la i b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ maa caman ye kalanw ni faamu sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔ balima dɔw bɛ min mɔgɔw kalan ka diinɛ na kuranɛ na kɛrɛnkɛrɛnna n'i b'a fɛ ka to ka darisu d'i ma i ka WhatsApp fiɲɛ siraw fɛ an bɛna nin numéro minnu bila i bɛ se k'o ta i bɛ WhatsApp ci u ma a kalan tɔ bɛ kɛ cogo min u b'a ɲɛf'i ye 74 00 81 41 66 07 83 19 voilà bi darisu d'u ma WhatsApp la ka bɛn i ka tan waati ma n'a ma bɛn monta min na kalo sara ko don walima ni semaine ko don an bɛ bɛn o ko la an bɛ Ala deli Ala k'an bɛn sababa ma numéro la an bɛ don kunnafoni kɔnɔ an ka Mali kunkanko kɔnɔna na bɛɛ ko jɔrɔlen don kulun ko CEDEAO maaw ka ɲɔgɔn ye i b'a ko diɲɛ wuli ko voilà ne yɛrɛ kelen personnellement ne tɛ siran CEDEAO maaw caman an yɛrɛ dama ka bɛn o de ka gɛlɛn olu fana b'a lajɛ de n'a tigɛ cogo ɲɛna an bolo u kan ka min kɛ u b'o kɛ n'o y'a ye an fara-faralen don u kan ka min kɛ u b'o kɛ olu bɛ sigi k'an jateminɛ sinon maa kelen tɛ se ko la kelenya bɛn bɛ Ala de la an k'o kuma fɔ mais k'a fɔ ni jamana minnu bɛ fɛn na an bɛ se ka kari u kɔnɔ non mais an b'a kɛ n'anw yɛrɛ bɛnna ko min kan k'u y'a ye an ye ɲɔgɔn minɛ ko an de b'a dɔn jamana intérêt b'o la diyagoya fana u bɛ tugu an k'o la n'u tɛna jamanaden bɛɛ don fagali da fɛ walima ko kɔngɔ ka fɛn wɛrɛ k'u la mais n'u y'a ye fara yɔrɔ bɛ yen don yɔrɔ bɛ yen a laban a ko bɛ se a tɛ ɲɛ voilà ko bɛ ta o senfɛ ɲɔgɔnye in kɛra kunun dimanche bɛɛ tulo ɲɛgɛlen kun jɔlen don a lahalaya la kuma caman yɛrɛ kun sirikilela réseau kan k'a fɔ ko maa minnu ka wari bɛ Orange Money na a ye taa bɔ ko an ka Mali faamaw ko ni awa n'u ko bɛ Mali sanctionné k'u fana bɛ Orange ni fɛnw Mali faamaw bɛ se k'o fɔ de olu tɛ se k'o fɔ ten ayi o kumana k'a fɔ o kumana ɲɔgɔnye kɛra ɲɛmaaw caman kun b'a kɛnɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ ka ko ɲɔgɔnye ye président Azimi Koyita k'ale fana ka lettre kun taara di CEDEAO ɲɛmaa ma waati n'o ye Nana Akufo Addo Ghana président jaa fana kun ye lettre bila ka taa ale yɛrɛ kɔni ko ka d'a kan CEDEAO maaw ka ɲɛɲini bɛɛ kun fana ye dɔ ye mun ye ko élection kan ka kɛ calendrier min o ma yira hari k'a fɔ nin waati an b'a fɛ k'a kɛ o kuma tɛ an ka fanga tɛmɛ fanga da o bɛɛ fana ko dusukasi tun bɛ CEDEAO la mais ko Asimi Koyita ko a kun ye lettre ci ka taa di CEDEAO ɲɛmɔgɔ ma o lettre in kɔnɔ o de ye k'a yira k'a fɔ an filɛ kalo min na ko ka kɔ a tile 30 ɲɛ walima a tile 30 a dan o kumana ko b'a sɔrɔ u ye calendrier di élection ko kan voilà o calendrier o y'a sɔrɔ y'a bɔ ka di CEDEAO maaw ma an filɛ kalo min na a tile 31 o la n'o fana kɛra sigikafɔ bɛ daminɛ a na kɛ olu bɛna min fɔ kalafili bɛ kɛ na o bɛ bɛn CEDEAO ma wa n'o tɛ bɛn kuma bɛ kɛ lahalaya jumɛn na k'a kɔni ye lettre bila ka taa kulu ko lettre in ye page 2 ye ale tɔgɔra Mali peuple tɔgɔ la président tant que président o mana ko kɔni b'a fɛ nin kalo tile 31 o b'a sɔrɔ calendrier o dira CEDEAO maaw ma élection kan ka kɛ date min na dɔw yɛrɛ k'o la Mali maaw assise daminɛna o daminɛna sibiri tɛmɛnen o bɛ ban le 30 est-ce que ka ko o jaabi bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ kelen k'a di CEDEAO maaw ma o tile kelen tɔ kɔnɔ wa walima lahalaya jumɛn don walima yanni maaw ka taa assise na jaabi donnen don wa kulun voilà nin ko fana bɛ maaw siga yanni an ka taa assise la a donna ko élection date bɛna kɛ nin hakɛ in de ye wa ka d'a kan olu ko assise kɔfɛ de ko ni bɛn kɛra min kan o de bɛ fɔ CEDEAO ye assise de bɛ ban le 30 n'a ko le 31 walima avant le 31 ko y'a délai jamaja da ye calendrier bɛ di ninnu ma o mana jaabi donnen don la yanni maaw ka assise kɛ wa walima jumɛn wɛrɛ don ɲininkali point b'o yɔrɔ fana na kulu
ni ma ye ko kɔni kɛra tiɲɛ ko de bɛ kɛ siɲɛ kelen k'a tɔ bɛ dafa wala n'an bɛnna min na a ye jɔ ni jaabi min bɔra o bɛ fɔ a ye o tɛ wa mais jaabi kan ka ko bɛ ba le 30 mais yan'o cɛ jaabi bɛɛ bɛ se ka bɔ wa parce que communal ni fɛnw kuma kɔni bɛ ten CEDEAO mɔgɔ kɔni ye min fɔ Asimu ka lettre dama don kuma yɛrɛ la o ko yanni le 1er janvier n'o y'a sɔrɔ olu kɔni k'u bɛ min kan ko kalafili ka kɛ ka bɛn février ma le 27 février k'u b'o de kan date kɔrɔ ye k'olu b'o de kan voilà et puis fana ni taa faama ye ninnu bolo avant le 1er janvier k'olu fana ko embargo min fɔra k'olu b'a jigin voilà olu kɔni labɛn b'o de la sinon élection kalo 3 san 2 san 3 o maliyɛnw de b'u k'o ko discuter sinon olu CEDEAO maaw olu kɔni ko date kɔrɔ in ko baara ka kɛ n'o de avant le 31 fɛn fɛn ye baara bila ɲɛbilaw ye kalafili la n'o ma ye février yɛrɛ tɛ kɔnɔ bilen olu ka jate la embargo bɛ jigin le 1er janvier yɛrɛ voilà ko embargo min kan ka kɛ o b'a kɛ n'o do de ye économiquement sɔrɔ sira minnu Mali ni jamana wɛrɛw cɛ wariko o de b'u kɔnɔ k'o bloqué n'o kɛra jamanadenw m'a degun olu yɛrɛ bɛ wuli ni faamaw bɛ bila ɲɔgɔn na k'olu yɛrɛ sigilen to k'a lajɛ o kumana ko bi ten ko filɛ ka o ko de fɔ ka d'a kan CEDEAO ka sigi kɛra Laginɛ u ye kangare dɔw fana ko dɛlɛ min dir'olu olu fana ma o kuma kalo wɔɔrɔ fɔ k'u ka baara k'o kɔnɔ k'olu yɛrɛ ko yanni nin kalo in ka sa n'o ye Guinée o mana fɛn min ye ko CNT olu fana olu ka assemblée k'u bɛ n'o sigi assemblée t'olu yɛrɛ fɛ fɔlɔ olu kɔni ye dɛlɛ min f'u ye ko yanni nin kalo in ka sa olu fana k'u ka assemblée min b'u ka baara do tɔw jalatigɛ u bolo k'o bɛna sigi k'u bɛ se k'o fɔ CEDEAO mɔgɔw ye CEDEAO mɔgɔw kɔni b'a la ko fɔ olu fana ka fanga de bila ka kalafili de kɛ ko ka fanga ko k'a di civil ma ko in tun bɛ Mali ani Laginɛ de kan n'o ye CEDEAO kɔni ka ɲɔgɔn ye embargo kura foyi ma ta fɔlɔ bon kɔni ko avant le 31 kalo min an b'a la n'u ma taa sira ye ninnu kun embargo ko min fɔra o b'a kɛ et puis fana ko kalafili min n'a fɔra o mana olu kɔni bɛ délai min kan o ye le 27 février depuis ninnu yɛrɛ da ye min fɔ sigiko fɔlɔ min kɛra assise fɔlɔ min kɛra concertation nationale min kɛra olu yɛrɛ de dama de fɔ k'olu ko b'o de kan o mana kuma bi ten hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen المستقبل يا قلمي بل أنت المشعل يا قلمي فيك المستقبل يا قلمي بل أنت المشعل kulu asisi daminɛna asisi komi an b'a la kalafili tɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ cogo min ka d'a kan an caman bi k'a fɔ hari minnu filɛ k'u bɛ politique la ko n'u k'u ka taa campagne na Mali kɔrɔnfɛla fɛ k'olu tɛ se ka taa o cogo kelen fana na asisi fana filɛ ka kɛ a tɛ se ka kɛ fan bɛɛ ka d'a kan Minakakaw ta walima ka se Kidali n'olu kɔni hari minnu k'u b'a kɛ yen ko maramafɛntigiw y'u bali ko a tɛ kɛ ka d'a kan sema n'a bolofara ninnu foyi k'olu ma sɔn asisi ko in ma olu k'olu t'a la a t'a fa o m'olu faamu asisi da dun minɛna asisi bɛ pɔɲɛ 13 bonyanko kan a pɔɲɛ ninnu kɔni na min y'an ka justice maaw bɛ kuma kan k'a lahalaya fɔ ani ni Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli o ko b'a la Mali kalanko o ko b'a la social kunda o ko b'a la an ka kilitiri o ko b'a la an ka kɛnɛyako o ko b'a la an ka développement ko o ko b'a la sɔrɔ n'a nasiraw mais min y'a la kabako ye diinɛ ko t'a la Mali diinɛ ni min k'i bɛ diinɛ min na diinɛ ko ye jumɛn ye ni kuma ba hari funangɛniw ani balontan ko bɛɛ b'a la funangɛniw ni ɲɛnajɛ ni balon funangɛniw ni sport ko b'a la mais diinɛ t'a la nin ne yɛrɛ jigila misɛnya ko in na kosɛbɛ u bɛ question dɔ de fɔ maaw b'u jaabi voilà u ye poɲɛ minnu ta débat bɛ k'o de kan ni min t'o kɔnɔ kɔrɔ o de bɛna fɔ ko ye maliyɛn bɛ bɛnkan ye mais diinɛ t'a kɔnɔ dɛ o gɔzɛ ɲɛmɔgɔ dɔw dun bɔra u y'a jira k'a fɔ maaw ka taa chrétien ɲɛmɔgɔ bɔra ko maaw ka taa Sise la fɛn fɔra mais Mali dun bɛ problème min na o ko minnu bɛ Mali kɛlɛ ni ka Mali kɛ silamɛ jamana ye diyagoya k'an filɛ kɔlɔlɔ de la k'o de ma fɔ n'a sɔrɔ taabolo min fana bɛ yen ninnu min bɛ ka na diinɛ kan est-ce que ninnu ni diinɛ nana cogo min awa kira nana n'a ye to wa o ko kan ka don a la ka o hakilila di maaw ma maaw ka debati a yɛrɛ ko minnu ye marifa ta k'u bɛ jamana kɛ silamɛ jamana ye k'o ma fɔ
o tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ mais jamana yɛrɛ firikun o yɛrɛ sigikun n'o ma ta ka don a kɔnɔ an ka diinɛ wa jamana min fana 95% musulman wala an tɛ diinɛ wɛrɛ ta kɔni don kuma kan ni jamana jɔliko kuma kɔni bɛ yen o dan kan ka tigɛ jamana kɔnɔ diinɛ ye nin ye nin bonya hakɛ in segin b'a ma a ka lahalaya ye nin ye wala a bɛ se k'a da don nin na a bɛ se k'a da don tan wala bɛn bɛ k'a ka tan wala mais kulu diinɛ t'a la fo balontanw ni support b'a kɔnɔ fɛn b'a la mais ko diinɛ ka kuma diinɛ kan o t'a la dɛ an ka laadaw kokɔrɔw socialiw mais diinɛ t'a la asisi kuma in na ko diinɛ t'a la o kɔni de ye ne yɛrɛ jigila misɛnya ko in tɔ la sinon sigi ka fɔ hari minnu k'u tɛ taa ne kun bolo bɛɛ de kun kan ka taa mais ne yɛrɛ kɛlɛ k'a dɔn diinɛ in t'a la nin waatinin na a ne yɛrɛ fari fa sinon waati bɛɛ n b'o de fɔ hari minnu filɛ fanga la bi fɔlɔ ka sɔrɔ olu mana n'o ye gouvernement ye a sigifɔba min kɛra olu ma sɔn ka taa est-ce que olu taara la u ma sɔn ka d'a kan olu bolo a taabolo man ɲi minnu an ko waati n k'u ka taa n ko n'i bɛ ko kɔnɔ de bɛ kuma wala se olu fana donnen ni maa wɛrɛ k'u tɛ taa ayiwa kolo ye min kɛ ni maa wɛrɛ y'a juru sara kuma wɛrɛ b'o la mais toujours ne kɔni min fɛ maaw ni welela i ka taa i ka t'i ta fɔ mais asisi in yɛrɛ sigiko fɔlɔ in kɛlen ko bɛn kɛra min kan kuma caman kɛra kɔfɛ k'u y'a yɛlɛma k'u ye maa damadɔ wale dɔrɔn ko nin de ye jaabi ye a waati yɛrɛ kuma cayara kosɛbɛ ko sɔrɔdasiw y'a kun ni dunga ye k'a fɔra vice président kana sigi u y'a namu dɔrɔn k'a kɔni kɛra ka sin ka maaw wele dɔrɔn k'a sɔrɔ bɛnkɛn bɛ ko dɔw kan an sigan bɛ asisi fana bɛna kɛ ten de waa jumɛn don parce que mali yɛrɛ ko tɔ an t'a dɔn an bɛna an kɔ yɔrɔ jumɛn ka taa an ja yɔrɔ jumɛn mais min yɛrɛ y'a kabako ye sinon an ka kuma an ka justice kan o ye ko ba an ka kuma an ka culture kan o ye ko ba mali ni jamana cɛ ko ɲɛnabɔ o ye ko ba mais an ka kuma an ka langue bi kalan cogo jumɛn an yɛrɛ fa baraka an n'an ka mɔnɛ ka d'a kan sariya kuraw de bɛna ta jamana na mali bɛna to CFA la wa walima an bɛna an ka wari dilan wa ka d'a kan nin bɛɛ ye ka jamana kan hɔrɔnya nin fana foyi t'a kɔnɔna na wala nin fana foyi t'a kɔnɔna na o kɔrɔ an b'a fɛ ka to fɛn na tɛ ka taa wa o kumana ko kɔni bɛ taa asisi kɔni daminɛna wala communal bɛ kɛ ka se régional a kun bɛ taa cɛ an ka fanga tɛmɛ fanga maaw ye min fɔ ko ni maliyɛnw bɛnna min kan nin de la kalafili u ye date bɛɛ min mana kɛ o la o tuma na kɛrɛnkɛrɛnna k'o de bɛ fɔ maaw ye o de bɛ fɔ diɲɛ maa ye olu dun ko nin kalo in tile 31 ala jamanja k'u bɛ calendrier kalafili kan ka kɛ date min o b'o fɔ fana n'o kɛra o bɛna bɛn CEDEAO ma o tɛ bɛn wa bɔn n'o kɛra n'u kan ka kuma ɲɔgɔnya min kɛ o fana ko bɛ kɛ nin foyi tɛ ko gɛlɛn asisi a y'a lajɛ yanni ko ka taa yɔrɔ jan a ka diinɛ don a la wala a ka diinɛ ko don a kɔnɔna na wala ka taa ka se an ka faama ninnu bɛ siran diinɛ ko in cogo min i b'a fɔ ko sisan n'i y'o fɔ dɔrɔn k'i b'a fɛ ka i bɛ kɛ dɔrɔn kɛ président musulman anw de ka ca jamana majorité silamɛ de wala o ka ta min ye min ye o ka fɔ ko minnu fana bɛ yen n'u bɛ silamɛya dankari maaw k'u janto la wala ka d'a kan fana ni laïkiya ni fɛn o bɛɛ de kan ka fɔ k'a don fɛn kɔni kɔnɔna na mais ko asisi kulu ko t'a la wala diinɛ ko t'a la a na kɛ o don bangu ye ka taa kɛ ni diinɛ ko kɔni t'a la tɔ ninnu bɛɛ ka ɲi an ka justice ka dilan an ka fɛnw ka ɲi mais diinɛ in fana diinɛ place ye jumɛn y'a kɔnɔna na wala diinɛ place surtout silamɛya o min ye maaw tana ye o min ye population 95% musulman président min m'a fatu kuranɛ de bɛ kalaw kun na alimamu de bɛ sali a la kulu mais n'a fɔra maloya ye o ko ye k'o tɛ se ka fɔ hali an yɛrɛ ka jamajɛ kɛnɛw kan ko o taa n'o bila ka dɔn o ye ko wɛrɛ dɛ o de tun kan ka don a kɔnɔna na k'a ɲɛfɔ an ka bɛn n'an kana bɛn na walima a bɛ kɛ cogo jumɛn a ko man ka kɛ fɛn dira bɛɛ ma kɔnɔ mais diinɛ ye min y'a la kulu dama maga la an bɛ ala bolo sɔn an bɛ ala bolo an bɛ ala bolo an bɛ dugawu kɛ ala k'a kuncɛ cogo ɲuman d'an ma ala k'a kuncɛ cogo ɲuman d'an ma wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔ da ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen قلما يرسم أشجارا يا قلما خط الأشعار قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به an ka mali premier ministre k'a kun bɛ san o dongo n'o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga juma tɛmɛnen k'a kun taara
kuran baara poto sanga kurango kuran woni be ani projet kuran min be lampadaire ana ko bakelen bonyango o kanga circuler san kono voilà ani ka taa se san kɛrɛfɛ dugu ninnu na ka da kan ko ni projet min daminɛ ne filɛ ko maa 150 baara yɔrɔ 100 occasion 150 o de b'a fɛn kɔnɔna na o sen fɛ sa k'a taa kun ye o de ye kɛrɛnkɛrɛnna poto bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ cogo min san n'a lamini kuranko k'a taa kun ye o baaraw o daminɛw ye k'a ko kɔni bɛ sen na walasa san kɔnɔ bando solaire lampadaire bɛ se ka don yɔrɔw la cogo min n m'a fɔ solaire kuran ani san yɛrɛ dafɛyɔrɔ kuran bɛ se ka n'a ye cogo min na an ye kunnafoni sɔrɔ min sanga yɛrɛ dɔ de bɛ yen ala ye nɔgɔya k'a ye se b'ale a bɛ kuran poto ni fɛnw dilan ale de ka projet dilanlen don mais ana kɛ ani gouvernement b'u bolo di ɲɔgɔn ma a baara bɛ se ka yakubaya cogo min ka ɲɛ o mana ko kɔni bɛ ta san waritigiw ka ca ne kulu zanmiliw ni fɛn u bɛɛ sangaw ye an bɛ sangaw bɛɛ fo an ka cɛkɔrɔba ka daramɛ papa kamisogo ka taa se ba kami arjo islamiki bamburu bɛɛ bagayo an ka foli b'u bɛɛ ko ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye premier ministre kɔni taar'o la o yɔrɔ la a kuma caman fɔ ale yɛrɛ ka projet de loi ye u ye min ta assemblée la a kuma n'o kan ale yɛrɛ bolo faamuyaw ye minnu ye a kuma n'o kan o don o ɲɛ b'a la a bɛ ka kuma a kolo ko in bunna kosɛbɛ f'a hinɛ yɛrɛ bɛ maa minɛ ka d'a kan a ka kuma na ko ale yɛrɛ kɛra premier ministre o ma bɛn don ma minɛ wa a ka kuma b'o yira voilà a gɔnna o mana a ko bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma a y'a to Amadu Tumani Ture président IBK président Musa Tarawele maa maa ye jɔnkunda Amadu Aya a maa ye fanga kɛ ka kɔrɔ ka na a y'o bɛɛ fɔ Imamu Diko a y'o fana fɔ ko bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ko cɛ n ka bunna sa a bunna n y'o de fɔ a ye bɛn dɔrɔn hali ni maa dɔ fɛn b'i la kana visage bila maa min nin yɔrɔ bɛ jamana ko la a ye ɲɔgɔn lamɛn a y'i sigi voilà a ka bɛn maa t'a fɔ bɛɛ ka hakili la ka taa voilà mais ko taabolo ye min ye a y'a yira ɲɔgɔn na parce que e fana tun bɛ ka kuma dɔ fɔ yanni i ka sigi parce que o tun bɛ yen o bɛɛ bɛ yen ko taabolo man ɲi ne fana nana ni minnu k'a man ɲi e b'u lamɛn kɛ kulo i b'u lamɛn dɛ a tɛna fɔ e fana ta bɛɛ ka ɲi o minnu fana tun b'a la n'o tun man ɲi k'a fɔ k'a bɛɛ fana man ɲi o mana ko y'o de ye i bɛ lamɛnni kɛ voilà Mali y'an bɛɛ ta ye n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ bɛɛ ye n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ bɛɛ ye n ko tiɲɛ la n ko nin waati a ko bunnen don ɲɛmɔgɔya souvent bɛ da a lafiya ma nɔgɔn dɛ man bɛ lafiya la a ma nɔgɔn dɛ tellement que a ko ka ca i t'a dɔn a bɛ cogo min fo n'i yɛrɛ bilala a milieu la an kɔni bɛ dugawu de kɛ jamana in minnu filɛ a kunna yɔrɔ min b'u jɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma u b'o yɔrɔ ye cogo min u b'o ta fɛɛrɛ fɛn fɛn n'o bɛ jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'u guider ka bila o kan walasa an bɛ degun min kɔnɔ an bɛ kɔlɔlɔ min na an bɛ bɔ a la cogo min Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min an kɔni ka dugawu y'o de wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. يا قلما خط الأشعار قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما بسم الله. awa min ye Guinée Conakry olu fana kɔni ko Alpha Condé a fɛmaw ko maa dɔw bɔra k'a fɔ ko Alpha Condé k'u k'a bila a bɛ se ka va-et-vient kɛ cogo min arisa bɛna fɔ a bɛ garde à vue la a b'a muso ka so mais kulu a kan ka taa yɔrɔ min o man d'a ye a tɛ se ka taa o kɔnɔ k'a fɛmaw de bɔra diyagoya ko fɔ manifestation kɛra Mamadi Doumbouya n'a ka maaw u ye gazi fili maaw la voilà o ye gazi fili maaw la ko in kɔni kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ka surun Guinée Conakry o avion so o fanfɛ yɔrɔ la k'u kɔni b'a fɛ ko yafa kɛ Alpha Condé ma a b'a fɛ ka taa yɔrɔ min a ka taa o yɔrɔ la ka d'a kan ale yɛrɛ kɔni minɛnen don nin waati in na k'a bɛ se semaine 12 bɔɲanko ma depuis le 5 septembre a bɛ ninnu bolo nin waati in fana na a kɔni bɛ a furumuso ka so Conakry o dafɛ yɔrɔ dɔ la mais a bɛ garde à vue kɔnɔ yen voilà a bɛ garde a kɔrɔ a se ka bɔ ka taa a sango yɔrɔ la ɔmɔna k'a ka lahala bɛ ten a fɛmaw de bɔra ko min filɛ k'o ka dabila o ka sɔrɔ a ka se ka bɔ lakana maaw fana Mamadi Doumbouya n'a ka maaw k'u ye gazi ci maaw la Laginɛ Conakry ale jamana na hali bi sa an bɛ ala de deli
bodanyuma alako kana balma islamo bella jele القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما mi ye Palestine donc an y'a fɔ Palestine maa minnu bɛ réfugié la Liban ko explosion dɔ kun kɛra maa dɔw tora la kunnafoni tɛmɛna an da bolila kan o fana janaja mantɔni senfɛ k'a fɔ min ma ko harakatu fate ana kɛ o ye Liban mouvement dɔ ye ko fana ye mugu ci Palestine yɛrɛ Hamas yɛrɛ ɲɛmaa dɔw ka fɔ la o fana ye mugu ci janajakɛlaw la ko maa 3 wɛrɛ sara Hamas maaw la o la a kɔni kɛra saya fara saya ka dɔ sara an b'o janaja la mugu wɛrɛ ci la ka dɔ fana fara su ka tun Palestine ko kɛra baara ye o b'a fɔ u ka jamana na u taara révisé kɛ yɔrɔ min mugu bi ci la yen fana a bɛɛ arabu jamanaw de arabu yɛrɛ bɛ mugu ci la ɲɔgɔn na ta an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ko kɔni nɔgɔya min ye Hamas maaw kɔni dimina olu kɔni ye yirali kɛ ko fɛn min y'u ka président Mahmoud Abbas k'a kan ka wuli ka jɔ nin ko la mugu cilen filɛ u ka mɔgɔw la ni lahalaya min na min kan ka ɲɛɲini a ko la u ko o ɲɛfɔ ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wali bi sa an bɛ ala de deli wadda ɲuman ala ko kana an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen يا صواب ناري فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلبي يا Sudan olu yɛrɛ ka premier ministre Abdallah Hamdok ko sɔrɔsikɛ tun ye maa minnu bila marabolo la ka da kan ale tun ye maa dɔw nommé i n'a fɔ gouverneur ni fɛnw ka k'olu baarakɛba ye yanni ya ka sɔrɔ ko la Hamdok nalen premier ministre k'ale fana ye olu bɛɛ bɔ yen a fana bɛɛ bɔ yen ka da kan ni waati na kulu ale yɛrɛ fana bɛ ka a bɛna fɔ fanga fila président bɛ dɔ kɛ ale bɛ dɔ kɛ n'a faratira parce que président b'a dɔn fanga b'ale la o y'a bila diyagoya de a ma bila ni dunga la sisan ni président k'i bɛna kɛ cogo dɔ la sɔrɔsikɛ ɲɛmɔgɔ bɛna dasira a da la hali o bɛɛ ta ale fana ye ninnu bɛɛ b'u place la tuguni min kun nɔ mɛnna o fana bɛɛ n'a ta ko maaw de kɔni bɛ ka bɔli bolo da Sudan ko fo sɔrɔsiw de ka fanga bila Sudan kɔni filɛ o lahalaya de la nin waati na et puis o bɔli ninnu caman bɛ yen ko l'Amérique olu fana kɔni ka dɛmɛ caman bɛ bɔlikɛla ninnu walima a na kɛ olu fana ninnu ka fanga bila o de ka di olu ye ko kɔni Sudan b'o lahalaya de la Sudan laban ka kangari da ko Ethiopie k'a jalaki ko olu bɛ ka maaw don ka frontière fɛ ka taa kɛlɛ kɛ Ethiopie territoire la olu ko k'olu tɛ sɔn ma olu m'o kɛ wa toujours olu b'u hakili to sigiɲɔgɔnya la o mana ko minnu filɛ ni Ethiopie yɛrɛ ɲɛmaaw bɛ to k'o fɔ walima Ethiopie faamaw bɛ to k'o fɔ ko prévu t'o ko la ko olu mo o ko kɛ o ka kuma bɛ min jira wali bi sa an bɛ ala de deli wadda ɲuman ala ko kana an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen أنت الماء العذب السلسل قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت min ye Ethiopie ko olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la premier ministre kun ye waati damadɔ kɛ front na mais a segira ka taa faaba kɔnɔ ka taa ka baaraw la yɛrɛ kɔni ye kunnafoni di kɛ ko a Tigre ani Amhara k'a bɛna fɔ o yɛrɛ surunyana o yɔrɔ ninnu na Bamanti jɛkulu maa minnu ko faaba bɛna bi tile damadɔ an ye ninnu ka kɛlɛkɛla maa ba 10 kɔ minɛ an y'a don ta an y'a bɔ ta an b'an ka maaw labɔ k'a a tɔrɔ guerre médiatique ko bɔ maaw papano i n'a fɔ o ɲɔgɔn kɛ Mali la Ethiopie ta ɲɛma sɔrɔ a la koyi Ethiopie kaw a na kɛ olu ye ɲɔgɔn minɛ o senfɛ Bamanti jɛkulu minnu yɛrɛ kungo bɛ taa faaba kɔnɔ olu ma se ka se Ethiopie yɛrɛ lakana maaw de surunya n'olu la ye sa ka taa farabu kɔni wuli ye ka yɔrɔ dɔw fana minɛ a ko kɔni wusulen don ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na n'o ye rebelliw ani fɛn min ye a ka gouvernement yɛrɛ ka maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Ethiopie ale yɛrɛ kɔni jamana kan a ko kɔni wusulen don an b'a ɲini ala fɛ ale bi bɔ da ɲuman ala ko kana an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله min yɛrɛ ye ko fɛnw ye a tɔgɔ yɛrɛ u ye enquête dɔ n'o ye COVID-19 vaccin ko Afrique du Sud président y'a kɛ a y'a kɛ fo k'a dafa mais banaw nana bɔ tun ko a yirala ko COVID-19 y'a minɛ ko COVID-19 y'a minɛ o de kɛra ka da kan k'a kun taara église la a na kɛ dɔ ka janaja bɛ walima min Cape Town ale kɔnɔ an bɛ Mamadu Fofana fo
ko be nana yede ko covid fana ya minetu wala o afrique sidi jamana koninka kada ka kumbe jama mina ma keme fla boyango kumbe église do konay ko be nana ye banabala lela ko nana ye covid ba ala ni wati na ka koni anake a isolé no ko na ko haru yera ka fola na ko manju ko sebe ko ayera latu do yere vaccin ke ka dafa bana bo mine amma labanta ina ka tanci fe ka di alama ko ngon mo la laina wali bisa an ala de dele wadda nyuma ala ko kanan bal maslamo bella jele bismillah ya qalaman khattal awa min yere Grand Britain premier ministre ko kala kana mo no ka docteur ko bana kura min bora omicron ko ay ma kelen fo lu ka jamana nay amatla covid-19 bora omicron o fana de bi ka chani wera ka fola Grand Britain yere ministre to minum be kene ko kuna ana ko le ki wala do ka premier ministre bora ka fo ko omicron kera so bi ka madu fa Grand Britain no Angleterre ale jamana ko nana wali bisa ambe ala de deli bodda nyuma ala ko kana bal maslamo bella jele قولوا معنا بسم الله بسم الله يا قلمي فيك المستقبل Israeli après midri tara Imarat wartiku ka jamana Dubai male fenfembe amu befo ambe do kuye ko bi tenere atarai ani Abu Zabi waliul ahdi Sheikh Muhammad bin Ziyad kano nyonye ke kada ka debi kunun dimasi ka tarai ku ka nyonye obita obe sinzi munka no de dugu flani nyonche sorona nasira ku ka baro bina bul oka ko Israel premier ministre ani Imarati ranye mo ku ka nga nyonla jero fana ke ka hakila folo ke technology na nasira ani investissement ani culture ku ka nga kuma oka kerengana sani fere dugu jamana fulani nyonche ku ka kuma ko obuna bazi o fana ka ina fo kuna fonu yere ayira chomi o se fana fe ni ejete mina yere koninge ko amba do nga fo 2015 atore le 15 septembre 2020 ko bolono blakera sevena Imarati ni Israel ni nyonche ku bise ka teria do ni nyonche o ko yere ni sisanche ko Israel min tara Imarati jamana ka kata vai viena ka kaja ma ba keme fly ka kaja ma ba keme fly Israel yere ka kozlan be Dubai o de ka kuma keroy mendia ka da arabunu yo fennu ye ko yawdew arabunu mitoni ne rababu ko yin fana yo luka jamana nu ma ne ay qur'ane kala nabuka tulonge qur'ane yawdiya aba toni na mana muni kese soro kama usoro mumbu ka kila defa babo ko Imarati burja bay u ka burju jamajam bay ko yulu tay wa fana bla lezuma soso chore wali bisa ambe ala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal maslamo bella jele وكتبت به رقما رقما بسم الله bilaurus oye risuka dugunindoy hakilla nga premier min flanguna ni watina ni mafli akalanai ko ale president boraka kuma ka fo ino européenne no mu chodo ka be gazi tigola anake ku ka gazi bitema ale fi ka be gazi tige kada ka konu ku be ambar ko kale ka dron ka fana be gazi fenge femi yere ka jugu hanna soro ta fe ko ke ni se wore tu ye ko ke o mana ambar ko dolu ko lu mana nu ma solution wore soro ko lu fana be gazi tige Europe dun keme sarada lamba fo bisegi walma minga chaka temo ka gazi ko la bebi bo si jamano deka fana ba sani de kulu na fana ya tige akon bi ka afla be ka nye kumuka amage bara esa nye ko ntowe aba feruma olu fana mana amar ko na ya tige o war mi fana bi na da aw ko fana be jode ko kon bo la halayna ko nu ma solution do nu kamana gona olu ko nu ka gazi onin tige wali bisa ambe ala de deli wadda nyuma ala ko kanam bal maslamo bella jele قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم irisu yere ka nyema do kumana mimbu kala kana ko kuna ka kono ko minye Ameriki ko Ameriki ko demokrasi jola Ameriki bi ko dugo ayre ka jamana kono
ale b'a fɔ min ye démocratie ye k'a bɛ tɔw kala o la a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ maa ti k'o ye mɔgɔ bɛ finmanw minɛ k'u fa ye arasisiya bɛ yen e bɛ ka min kɛlɛ kɛ kɔ kɛ mais e yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'a dogolen don yen o senfɛ ka d'a kan ko u y'u ka ɲɛmaa dɔ ɲininka kunnafonidilaw ye ɲininkali de tɛngu a la kɛrɛnkɛrɛnna ko est-ce que a bɛ ka Amérique ye wa Amérique yɛrɛ b'a dɔn a dɛsɛra ko minnu na a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yen k'a ka t'o kɛ jamana wɛrɛw la wa a ka t'o kɛ leçon ye k'o di jamana wɛrɛw ma o kumana irisiw ka nin ɲɛmaa in ko irisi ko Amérique maa b'a fɔ k'i bɛ leçon di irisi ma wa ko maa b'a fɔ i bɛ leçon di irisi ma wa irisi filɛ niveau min na tan démocratie kɛta ko kɛta o kumana kuma in ye min ye ka jalaki ta ko ka ɲɛsin Amérique de ma a ko ninnu kɔnɔna na wali bi sa an bɛ Ala de deli wadda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما بسم الله حملت القلم Emmanuel Macron a kɔni ye kunnafoni di kɛ k'a b'a fɛ ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ Union européenne maaw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɛ ka conférence de presse dɔ kɛ a y'o de fɔ a ka conférence de presse sera senfɛ Élysée k'a fɔ ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔ kan ka kɛ nin kalo in a février kalo nataw tile 17 a n'a 18 Union européenne k'u b'a fɛ ka ɲɔgɔn lajɛrɛ ba dɔ kɛ voilà kɛrɛnkɛrɛnna fɛn min ye Union européenne yɛrɛ ni maa minnu n'u kan ka baaraw sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan Faransi président k'ale de bɛ Union européenne yɛrɛ ɲɛmɔgɔya la nin waati in na voilà ale de b'o la kɛrɛnkɛrɛnna k'u kɔni b'a fɛ Mali yɛrɛ ni sɔrɔ n'a nasiraw voilà ani a nafolo ko ni Afrique ni ɲɔgɔn cɛ voilà o mana k'u kan ka o ko ta bala cogo min ale fana n'a tɔ bɛ ɲɔgɔn ye k'o la olu tɛ faw ni mɔkɛw ya u bɛ tila u ma bɛn min kan o bɛ ci se u mɔdenw ma ko nin kɔni bɛ ni lahalaya ne la fo ni Ala y'an bɔ a la wale bi sa an bɛ Ala de deli wadda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen لا تكتب غير الإحسان واصبح في حب الأوطان قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما يرسم أشجار يا قلما يرسم أشجار يا قلما خط الأشعار قولوا معنا بسم الله Faransi u ka ministre min bɛ jamana kɔnɔ ko kunna k'a ko a ye misiri 21 datugu wala ale ka jamakun y'o de ye quoi ko nin waati laban yɛrɛ la kumana ka d'a kan ko u ka jateminɛw na a yɛrɛ ka kuma kɔni na ko ni misiri ninnu k'u kun bɛ intégrisiya wala u kun b'a fɛ k'o de développer ale yɛrɛ ka kuma kɔni na ka d'a kan ale yɛrɛ kɔni ka kuma na ni misiri 21 u datugura ko baara bɛna to u datugulen ten misiri wɛrɛ ko baara bɛna kɛ o fana bɛ se ka datugu ka fara kan cogo min ministre kɔni ka fɔ la ka d'a kan ko loi min talen don ko ka terrorisiya kɛlɛ ko loi ko o dɛnbɔ o de la ministre kɔni ka fɔ la misiri ninnu datugulen Faransi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin da tɛ ban ye k'a datugu misiriw la nin waati laban ninnu kɔni kɔnɔna na voilà ani silamɛw ka association baw an'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔ caman wa bɛ ka kumakan minnu fɔ k'o ye terrorisiya dɛmɛ k'olu ma taa bin maa kan o ma taa maa fa jɛnɛya man ɲi dulɔmi man ɲi yahudu ni nasara man ɲi kuranɛ ko an kana tugu ko nin dɔrɔn don voilà u b'a fɛ ka nin fikira de don an kunna voilà nin dɔrɔn don o kɔrɔ ni sɔnna olu ta ma dɔrɔn o kɔrɔ i ye Ala ta de bila
qur'ane o de fana fanye walan tarda ankal yahud wala nasara qur'ane ya foka bola tigo kutina so tina kere kuti so amma kaire koni ka fanga tabulo kai wallahi kutina so tina ke ubina so kuma kelemi hatta tattabi'a millatahu fikatu ka tasrako ika fo ciyara la nunu de kai wala awde ka tabulo kai o ika fo jene kala fentala dlomi fentala qur'ana ayala ni sera ala ko yawdi ni nasara man yoro mi ba fa kambe kele o kada ga nan tura kan kuma fa bina ke koni yayi o iko fote ka temoka tuno ni afa be qur'ana na chiwo mi bina fo ki de matemeke ni ndrondo wala o be misri datu lay me ala be ame do de ke wali bisa bodda nyuma ala ko kanam bal muslimo bella jeli Ameriki ko bi fajiri na olu fana be suri petroli kunai ku ka avion ye ka mado jigi parala o marado la ko derezore o marabolo la kadaka akara dugumi yera la ko basira no e suri duguni doyi walma o e suri dugu doyi o ku ya ke yoro do la mo ku ka mado de ta hotazila ku ya ke ka ji avion na parala kerengana ka mota ku ye civil do ta katamenu e katanu ala o semve ko ma sama pazo ni muguni ke sere beji wali jamana kono olu fana ni siri ma minun bembala na Amerika bi ko lu protéger no lu fana bi ko ka jamana pétrole dinga ko ka Amerika tay Amerika fana bala ko lu bu yere taw ka ga bu yere bolo kiridu do ka so lu bu ka pétrole dinga de kunai ka bokata olu fana bala kana ta de bi doni ndolo ma yan ko lo ja fana ya yere ta olu fana be mendi alo wari tolay ka jamana kuma ndiyamo kuma fleni nyebe siglenyen kalawa ka avion takata jigi civilo ka ko ka do takatununu mama nibu ka ko konani nibu controller America be blunya kata we America blunya kata o mauta ku silatunu koni dasi folo de la ka ke madola lu tafa mado halisa o fla kata mi nu fana ta fa masita do abna lawa chumi ne bu ka ke siri jamana ka nyebe siglenyen wali bisa andala de deli ودنيما على كوكانا بالمسلم بلا جلس بل أنت المشعل يا قلمي فيك المستقبل يا قلمي بل أنت المشعل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الماء العذب السلسل قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله فيك رسمت الورد نمنا دزيك بيدون بارولا أمبي فولي بما أمبي دو كبي nga sisi ame ala deli ala kanye no pana dine ko nguna we ampale pango ambe pango keme flake ngofe wallahi teta do moere be sira di 80 président musulman are ko jamana ka kasi o bina dine ko be bo ko nonana ar balo siporo ni ko place bi do be mo ko hera ka ko jamana ay hera ka talagere kula imba do ala ko ne do anyala ko bafie ala fana be fitna fulani nyonche yabana ami nyon fa ami nyonge ami nyon julimi wala na masa ka talama akonu manye folo de wala ameni na ko like yani fa do be sa do be dongela har ka hina nyona do be fa do ka du be jeni do be soirée organiser famo setaye ka tolu bali setaye ka fo ka jamana fambe libre mais se kon baye ka dondo bali ka fambe sununa wala o ka ira ambe nyofe ni o fana ka be soro nyoko ni o fo bina fa beta o ami men ko ne latane do be sa do be janga yelela do ka du bi jeni tasma be mena dola o fangele mauta ro ko be sena fanga hina nyuna nga nyuma karimi ko ngone meta asizi ko yi o aita dine yoro dola o dine be chugudi anga ko ina amba bla mina juma nkono na ko ne apa dine ko nguna aro ko gomi ne jamana dafri ko ya dagal na ka moy o lu dungo ko tay dine ko ikulu
umi anolu fana bina tasi ka kuma wa amana be kuma de mo ku tanu blado akola wala famu ka sorala ona mo koni ndo ana ya pa ka soro ko tugu mu pa akobe ke kololo wala akololo be buya abe dine ko jamana ya fo tugu juma be mi kala tugu juma adado ra juma ko nuna akabaro ta fa juma yi ambe de jamana ka to ke president muslima ni ko jamana ka jo olu be tabulo mina olu be dine mina no kuma ma fo o jamana joko ere la kulu okoro ko ni ko placité islamia la ko kono sake motoro okoro ko mi me fo ay do ke o ba ka kuma ko ta ko botele la o ko dina ma kuma mo fe okoro ko yo ubika tlo ka la de to kuma ba mo nga yodi o ni mi dan tige bi do ma me be fo ka tlo ma jola aketo beninga salli ala muhammad. Assalamu alaikum. Safna kuran barako safna duru. Afara ko fura chama mala ibe siga kibari ado da mala. Balamso ne ma ko be safna na le entene fargolo la anti sa do ma hu nyinga safna me min frake. Balma ke balamso aya fotugo bina o siro la safna duru ale safna min be nana koro ubijona ni ko safna duru ma chambi nyinga ka foko safna duru a oliblama obe oti dore o ezietuni ni ale ko fodoro femi farkula bana abi kisu o belajilema safne duru femi ya anderem gulamai amunu be ka fo wati belajilena kaka bara o e farkula bare be fo bara kulugru e ka safne duru e ka anderem gulama ko soro ki farkulo kunwe ibna lafia ibno soro i farkulo la femi safne duru a kongon o fenebe amunu be wati belajilena ka fo abi lafia abo yini aw farkula ni singenelo e ka safne duru e ka kongona mai ko soro ki kunwe lafia ibo soro i farkula wati belajilena amunu fenebe ka fo wati belajilena kawtoro kacha aywa doro kacha aywa ne dugu guru noye katafra dugu amugo batuka awe safne duru awa jamana mayini barsabla ali jamana may ni kunale ini kasadma ino bitu nyana aywa safne duru ni belajile temene woisa safne duru Francis Doctoro olu ayira ko kito safne duru ka farkula bana ebe kishoma way farkulo inabe koroni nyoy kay ana krefa sibaw o munu mago be safne duru la absega soro mami bulu tele ala ka soro ma gela soro o zagare jaloyi akan daga duru sray 79 40 28 36 électronique Najolay frère kaykau ana lamini ni yauti wali électronique minenkola anyuma asongduma ana latika obisoro yoro kelempe électronique Najolay frère la mine sugu bebe soro bolo kadam ne télé écran plawla ana sugu yabe décoderu DVD portable mini chenu radio sugu ya fen beino ani USB téléphone portable ko umanyene ko o chama fene de bu feino mini Samsung yi Itel Tecno ani o mogobe sugu ya fena abisi go soro électronique Najolay frère la bani ne panneau solaire fene bubulu kadam ne 250 la 150 100 fugata se fitinuma batterie beka ani blende fene bu feino kadam ne o 200 150 fugata se 120 ma convertisseur fene be soro ino ani ampoule munu me do panneau la kaika una be fega ni mine nunu soro songo duma yerela abe wuli ka se électronique Najolay frère la ube soro kai suguba konna la immeuble Mamadou Diallo la station ere carré la rue Sunjata Keita konna la ni yeyuga place bay abe fega suri na jo soro ino Alega nega jursra 76 05 47 62 Walima 66 80 12 23 Boutique Flana au Fanebe Soro Sukuba Konnala immeuble Haminyang na Obi Laji Najo Soreno Alega nega jursra 76 01 16 44 Walima 66 01 16 44 Électronique Najolay frère Iyan Lafia électronique Mino Soro Chugunumana Kadi musumanu la kala alkurane la kajine tabulu nyuma yira ula afogo centre daru arayan ye kurane dursi yoroyi mime di musumanu la digi kurane dursi to nyumana kadam ne din san worola katabla din santana wa inscription fo dumamba wa flazo Centre daru rayan mada arabu kandroma démission be anglais ani français fana kala wa uta de formation chamo bulu dalendo kala ukumu konana wala sa diu misiga niveau nyana mo soro chugo mununa Centre daru rayan kelimi la lairu ta malikono ka kala ko di démission ma ka ke usawi de masawa sewa soro okama
fɛrɛw talen do ka bila u bolo denw siyɔrɔ ko ani u ka dumuni kow la. Centre Darou-Rayyan min ɲamana sani ka se Garabal ma dumuni bolo fɛ sira min bɛ kuruya fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taama dɔɔni i bɛna se misiri vɛriti dɔ ma ni sira in i bɛ nɛgɛjuru banban ni nimero kofɔlen ninnu na 646 833 59 36 walima 646 250 53 40 walima 646 739 38 60 kula sɔrɔ fana Mali numéro la n'o ye 66 04 63 63 walima 84 38 38 38. Awɔ denmansaw a ko ni sigi tɛ bɛn tuguni a ye wuli joona joona aw k'aw kunda Centre Darou-Rayyan kan walasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn k'u ka siniɲɛsigi dilan. alaikum yokudun sobaralau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise warabau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurna likebau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yo rajo kudun so salamu alaika wa alaikum salam.